abantu abaningi banokuyibuza bathi yini idliso. Abanye idliso bathatha njengento eyodwa bese lapho khona umuntu wesifazane idliso wesilisa. Abantu indlela abacabanga ngokudokotela umuntu oyinyanga ophila nabantu abaningi osiza abantu usuku nosuku. Lini idliso? Emsakaza ke kuchaze lokho. Amadliso ahlukana kathathu noma ka4. Kukhona idliso lilisho lokuthi umuntu wesifazane udliso wesilisa. Kukhona idliso lokuthi ubulala umuntu. Kukhona idliso lokuthi umuntu umenza nje abe sithothobala sokuthi uzokwenza into oyifunayo. Ukuhlukana kwalamadliso kuhlukana nokwakhanda kwawo futhi. Lele lokubulala umuntu liwupoison ukuthi malifika kuwe liyakubulala uphile. Leli lokwakha umuntu wesilisa noma wesifazane idliso lela abasuke bakhela ukuthi uma uthandana nomuntu uzokwenza into oyifunayo. Noma umuntu mawuthandana naye angeke enze lento ephuma eceleni nje uthi uyakujolela noma uzothanda omunye umuntu oseceleni. Kodwa likhona futhi elinye idliso lokuhlanganisa abantu ufuna ukwenza abafazi bebe bathathu noma bebe bane noma bebe bahlanu. Ahlukana kaningi amadliso akhona adinga ukuthi uma lapho endabuko mawuwakhanda wahlukanise futhi amadliso akho wenzela ukuthi noma umuntu efika ezofuna idliso kodwa uqala ulibheke ukuthi lizofika lihlale ngilomuntu noma uzothatha idliso uyalifaka kumuntu kanti umuntu akakwazi ukuthi umfake lelo dliso. Ayahlukana manje khona la ngenhla khona lasezantsi. Ebengafisa ukwazi mina mprofeti ukuthi mangidlisa umuntu kuyenzeka yini ukuthi mangithi ngiyamdlisa umuntu ufike kabi kuyena umuthi mhlawumbe agcine eshonile noma mhlawumbe umgulise. Ake ngichaze lokhu kungenzeka umuntu uma umfaka idliso kanti isidalwa sakuba sifuna lo muntu afake idliso. Umuntu uthatha idliso ulifaka kumuntu wesilisa uthi uyamakha ufuna abe sithothobala kuphi imali. Ngoba into enifuna nabantu besifana ngithi nenzela into ikhokha imali. Nokuthi kulandele nje isemva kwakho. Idliso mawulifaka kuye umuntu lifike lakhe ixhala ngaphakathi. Malakhe ixhala umuntu kancane seyakhwehlela usenosi uyakhwehlela. Kanti lo muntu bengamele umfaka idliso la ngenhla. Bekumele umakhe idliso lasezantsi. Iyahlukana ke idliso khona idliso kukhona intando. Lokho enokhuluma ngakho ukhuluma ngentando yomuntu wesifazane ofuna ukwakha indoda. Intando lefuna umuntu wesifazane uma usuyakhile inezinto futhi ozakhayo kwemzimbeni ukuthi mawuyifaka kulo muntu ebe lento oyifunayo. Kodwa ikhanda inkinga mawuyifaka kuye ungayibheka ukuthi izofika ihlale kanjani. Kudinga mawuyilanda kumuntu uyazi ukuthi iyafika iyavuma kuye lo muntu oyifaka kuye noma ayivumi. Mhlambe ke emadlozini akhe umuntu uma ngabe mina ngumuntu wesifazane ngidlisa wena dokotela. Ayilimazini indlela idlozi lakho lenza ngayo izinto okanye idila nawe nje straight njengoba usukhuluma ukuthi uma ngabe idlozi lingafuni likuprotecta wena umuntu wesilisa ngidlisile ngumuntu wesifazane kube khona inkinga eziba khona. Ngabe ngikunikeza idliso usulidlile yiziphi izinto affecteka zona wena umuntu wesilisa kanye yiziphi mina umuntu wesifazane engizo affecteka ngazo ngoba ngidlise wena. Ake sikuchaze lokhu umsakazi. Yabona umuntu wesifazane bayafaka idliso kumuntu wesilisa. Umuntu wesilisa uma esefaka idliso kwesikhathi makuthiwa uzala emndenini omkhulu. Uma kade kunguye obheka lo mndeni kade kunguye okwazi ukukhipha imali support abakulo mndeni. Uma esenedliso uzombona kancane seke intombazaneni. Bethi bayamkhuza bakubo kwakhe indoda. Akafuni ukuzwa into ethinta le ntombazana akathandana naye simfake idliso. Umuntu ukhuluma ngale ntombazana ayithathe njengoba injalo inkulumo ayise entombazaneni. Lelo dliso liyingozi ngani ekhambeni kwesikhathi labantu mabexabana bagcina bebulalana. Nawe ngasami ukwazi ukuthi asitheni nakho kumuntu usumdlisile izinto zenu zahamba kahle naze nagcina senishadile nanomndeni nanengane. Lento le ayini affect yini mase nishadile senihleli ndawonye mhlawumbe uthola ukuthi idliso obumfake lona seliyaphela noma kwenzakala kanjani. Iyakwazi ukuthi affect lo into leyo senishadile senihleli ukuthi wake wamdlisa lo muntu phambilini. Kuya ngokuthi idliso lakho siswami la khandwa kanjani. Yikho ngithi nami nakuhle kumlapho indaba uma ezokunika into aqala ibheke ukuthi ifika ihlala kanjani kumuntu. Kahle kahle idlisa lipheli. Kodwa kuya ngokuthi nalo muntu omfaka idliso unyakaza kanjani empilweni yakhe. Uma egijima ehambe yofuna usizo uthola izinto zokubulala lento osuyifakile emzimbeni wakhe. Lento izogcina yakhe isidina senigcine ningasathana. Angithi umuntu mawumdlisile ngicela senixabana kancane senikwebhana ngathi injane ekade.
ukubona abantu abancane sebeyashayana omunye njalo sehleze eshawa wesifazane ileli idliso alifaka indoda ayisakufuna sibone omunye naso sophinde wafaka idliso angithi amadliso nomunye sethola intombi iphika imfaka idliso nenye ifika imfaka idliso seyalwa lamadliso sekukhona seliyinkunzi kulamabili Dokotela ngiyafika ngowesifazane ngithi nangu isoka lami linokubona kamakhelwane angifuni libona kamakhelwane mengifika kuwena i-option onayo kuphela idliso ikhona indlela ongakwazi ungilekelela ngayo ukuthi size sigcine si-avoidile idliso because asifuni ukubona ukuthi sipromote ukuthi abantu abadlisana but ke if sedlisene kumele kwazi usikilungisa kanjani before ke kudliswane as ngifika kumlapha endabuko ngiza kuwena ukuthi cha uSibani ngifuna ukumdlisa iziphi izinto wena dokotela okuzama ukuzenza because ekhathini esiningi odokotela bahamba bathwase bayafundiswa ngendlela abazenza ngayo izinto zezulu ukuthi bengabe kunje kumele azame ukuthi kube kanje ukuze angagcine usuku eqatha imndeni engakuchaza la msakazo kokuthi uma umuntu mayefikile ezofuna idliso qala umbuka ukuthi nemzimbeni wakhe uclean kangakanani angithi into ezokwenza ukuthi indoda yakhe ingasakuthandi into ebalekile umuntu wesifazana ukuthi athandeke endodeni mase endoda mayifika kuyo igazi lendoda nelomuntu wesifazana ahambisana mase beyibona besothandweni olulodwa ngesikhathi esisodwa uma lingasahambisani igazi sekukhona lokuthi omunye mayifuna ukuya komunye imizwa yabe ingasahambisani already uzobe sanathi lomunye yajola kanti akasajola into eyinkinga ke labantu bafuna ukudlisa amadoda abafuna athande bona uma sina siyibheka ngokubunyanga noma ngokujula kokudokotela umuntu ufuna ukudlisa indoda kanti nayo khona akakwenzayo ngasese umuzwe wethi ngidlisa indoda yami ngoba ngiyayithanda kanti ngaphuna amadoda amathathu indoda mayithothi lo mfazi uyajola izofuna indlela yokumbulala kanti mayifaka idliso mayibuya late izokulwisa vele idliso lizomenza uthathamba indoda ibe lento oyifunayo namfazi nxa usuyenza isithothoba engathanda ukwazi mina Mpopoli ukuthi ureverse kanjani idliso ngoba kunabantu besifazana abaningi la eminyango uthola ukuthi wadlisa umuntu kodwa akasamthandi leyo muntu noma wamdlisa leyo muntu ngaleso sikhathi under pressure ngoba nakho kunezinye izinto ezimenza ukuthi azagcine sethathe leso sinqumo kodwa manje usefuna ukulikhipha lelo dliso asamthandi leyo muntu leyo ureverse kanjani leyo nto kanjalo sesinondumiso ke kuphendule kulombuzo wakho idlisa reverse into kumele uyenzeke mase ufuna ukukhipha idlisa endodeni sekuthi kumele uyiqonde uyitshede mina wami ngakufaka idlisa ngisakufuna asambe senyangeni selikhipha idlisa ngoba mangathi uyalireverse idlisa reverse kanjani ukuthi ulikhiphe ngoba phela wakuthatha wakufaka ukupheka nokudla wamfakela wakudliwa wamdlisa shuse kumele uphinde uthole eminye imithi ozothi uma uyipheka uyifakela uthi ayikhiphe kanti kumele umthole limbiza azothi uma yeyiphuza zifike ziyibhodlo nje liyibulale zilise ezantsi ngoba ngeke ukwazi ulibuyisa ngendle uma libuyisa ngendle uzofa futhi wena ke njengomuntu ke uyivikela kanjani ekuthenini idliso lingangeni kwena kalula engakuchaza kulokho ukuthi wena umuntu uyivikela kanjani lingangeni idliso kunemithi uma ufika kumlapho wendabuko noma uma ufika kumuntu odokotela akathi mayifika afika kwenze yona kukhona umuntu ukuthi umuntu mayekufakela idlisa eplatini etelilethe iplate value weliphahlazela njengomuntu mina sengiyazi ukuthi konke engiyifakile okugada idliso uzothi mase ukuletha ukudla kwesibili ngitshela sengiyakubonga sengiyazi ukuthi vele konke osuyenzile wena noma mawuphethe iplate lisesandleni kumele lidabuke phansi nendawo leyo mithi leyo akusiyi imithi oyithatha ukuthi uyayikhotha uyigcabe emzimbeni ezobe ikugada ingunaphakade ukuthi noma umuntu ephethe idliso idliso lentando idliso lokukubulala ligada yonke into eyidliso esuku yakhe ukuthi ifakwa kuwena kusuke kwenze njani mangabe udlisa umuntu edlisa umuntu emva kwalokho lo muntu useyaphenduka useyathithibala usewumuntu odabukisa kusuke kuyidlisa elinjani kanti lelo kusuke kwenzeke kanjani lelo dliso idliso esuke lakhe ukuthi umuntu maye nemali esebenza kahle yonke imali yakhe ayiwuluhlele kulo osuke menza isithotobala asitheni nginobhuti wami okanjalo owenze odliswe kanjalo ngimsiza kanjani ukuthi alapheke umuntu osuke kanjalo mthatha umise kumlapho wendabuko mawufika kumlapho wendabuko nje uzomletha kumpopolo umpopolo uzofika ihlola into yangena kanjani mase ihlolwa ibodi yangena kanjani mase emnika izinto ezofike zibulalela idliso ngaphakathi kuyo mase libulalile idliso mase khanda into ezothi mayiqeda ukulibulala mase yamklina
ukuthi lona bekade lifake ledliso mabebhekana kube yikadneje. Umuntu medlisiwe akaboni mawumtshela wena ukuthi udlisiwe wena akayiboni lo into uyakuphikisa manje ngikuzwa uthi ungamthatha umyise kumuntu ayomhlola asena kafuniki angithi manje umndeni uma kukhona nibothi umuntu udlisiwe niyamthatha nifike niyaxoxa nomndeni nihlala phansi niyaxoxa nihlela indlela okuhamba niya kumlapho wendabuko nifike niyahlola nihamba nonke nomndeni umlapho wendabuko mayinomoya noma enomoya oqonde noma ophila wehlela wezulwini uyofika ebamba ukuthi lo muntu unenkinga yangena kuye yangena ngo wrong side embulala egazini lakhe uma simbulalile uma ekubona ukuthi lo muntu akafuna ukuhambisana nento abamtshela yona uzothatha izinto amfika amkhothisi ezofike izidwengule lento ziyibambe masiyabuya ingqondo into ebalekile umuntu osuke edlisiwe akahlukene nomuntu oyohlanya cha akasibonga kakhulu siswa umuntu beswa ngemibuzo yakho asishiye entolo bese siyabuya nomunye usisi ozophinda asibuzele imibuzo yakhe igama ngiceliwa kancayana la ekhaya ngibhalele la ekhaya ngoba ngibone ku YouTube ukuthi siyakwazi ukubhalela ukuze sizokwazi ukuthi sikwazi ukuhlala nabelaphi sikwazi ukubabuza imibuzo emayelana nokwelapha mangabe baba umuntu ezophupha ephupha edla mhlawumbe uthothi udla ama chips udla ama fruits lokho kusuke kusho ukuthi umuntu uyakudlisa kahle kahle abantu bathi usukudliswa ephupheni kahle kahle baba mangase ungichazele ukuthi kahle kahle ngempela usukudliswa noma usuke usazodliswa noma kanjani kuhamba kanjani baba ngabe uphuphe udla ake ngiqale ngikubingelele sisiceliwe ngibingelele nabo bonke ababuka lolu hlelo njengamanje engingakusho sisiceliwe kukodwa nje ukuthi umuntu bayiphuphedla amaphupha khona yashiyana kungenzeka umuntu okufaka lesidliso ukufaka ngezilwane idliso la khona noma ngingelichaze deep ukuthi lenziwa kanjani kodwa kunezinto esuke zenziwa ziphehlwa zimenyezwa ngegama lakho ukuthi mawulala sometimes engalenze emini kumele lenze emini uzizwe uphatha ubuthongo nje obuncane uyolala mawuyolala uyayiphupha ngathi uyadla kanti sengingena lezilwane mayishintsha lezilwane kwemzimbeni seyishintsha zakhe isipoliyana sokugijima uhupha indoda uyofuna indoda kanti akakabi idliso lokuthi wena uyabanjwa kuseyinto yokuthi wena kwakhe kuthando uye kulowo muntu kahle kahle shuthi idliso liyafana nezizwe angi-understand ngakuthi kushiyana ngokuthi lakhiwe kanjani yikho ngithi na liyahlukana idliso uyabona lelo okukhuluma ngalo wena idliso lelo kusuke kwakhiwe njengento eyisiphephetho elihamba nezilwane kukhona idliso lokuthi kwakhiwa nje umuntu lokwakha umuzi kukhona lokuthi ngakho ngisho ukuthi ubukade uthandana nangu umsakazi noma uthandana nangu umfowethu angithi ngenza indlela ukuthi nehlukana ngifuna manibhekana nangu umfowethu wena uvela ucabange mina uxabane naye ugijima uze ke umshiye umbona ngathi sesilwane kuwo yilo ke lelo suku lifaka ephusheni ulithole ephusheni ngoba leli zonke malifika la kuthi kwasikhathi umzimba wakho uze ngathi uyashisa uze ukhathala uzuzela amakhasi kanti kungena lela dliso ofakwe lona elihamba nalezilwane esegazini baba yazi ukuthi mangabe kuthiwa siyahamba lezi zinto lezi kuthiwa imidlalo lemidlalo le yamabhungu nezintombi ngike ngibone uma ngabe nje ibutho meke lakhuluma nje nawe uvedana uyibona usengathi hey ngaze ngalithanda umuntu wesilisa lapho akazesho lutho ukhulume nawe akubingele ethi awusabona amanyambosi kwenziwa yini lokho lapho dingiswayo ngithi indoda isukade iligezile igazi kuhle ukuthi indoda iligeze igazi bona uma ukhuluma insizwa kuthiwa hamba uyothola ihlanzi zokugeza igazi uthola isimonyo sokuthi uma uqhamuka kumamatheka intombi isimonyo sakho uthi mawusigcobile uvele nawe uzizwe nje uqhaqhazela kunyakaza kuze kunyakaze lapha ekujuleni la ngeke ngisafika khona idliso nalelo lapho akusesile idliso lapho sewugeze nje igazi wathola nje izinto zokugeza nezihlanzi izokukho kuthiwa kukhona izihlanzi mawenyangeni ufike nje uthi ngifuna izihlanzi zokuthandwa zintombi mawufike enyanga uzofuna izihlanzi zokuthandwa intombi ziyahlukana izihlanzi khona sokuthandwa intombi khona somsebenzi kukhona sokuthi mawuqhamuka kubantu ube nesithunzi uhlonipheke kodwa sokukhuluma ngaso wena esokuthandwa amantombazane esokuthandwa ibutho lezinsizwa wena baba udokotela uvuma kanjani unikeza umuntu idliso lokubulala umuntu ngiye ngathi kwenye indawo mangikhuluma ngathi na kuyahlukana inyanga nomthakathi ngeke uzukunderstand ngichaza ukuthini mangisho njalo angithi uma ufika enyangeni uzofuna umuntu wokubulala inyanga izokutshela nginawo umuntu wokubulala ekhaya uma uyinyanga yangempela umuntu efuna umuntu wokubulala kumele uqede ubusigeze isikhwama lesobulala ngaso asigezwa inyanga uzobhadala imali yakho yokukhokha ukuthi uzolapha uzobhadala imali yakho ukuthi nawe ufuna ukubulala umuntu mase uqedile ukukhokha inkomo zokugeza izikhwama ayiyodwa inkomo yokugeza isikhwama
mele iphume kulo muntu osuke ufuna ukubulala. Mawuthola inyanga engempela eqondile uzona uzofuna umuntu okubulala ikutsheda nginawo umuntu okubulala. Njengoba mekuthiwa sibadlisile kabantu ngizodlisa ubhuti unelola lihambe kahle iziso lethu emva kalokho mase mina ngiyashona asale yena leli dliso lenze njani mase ngishonile mina. Idliso mali kanjalo alisesiyinkinga umfowethu unelo maye kade mayiphume enyangeni inyanga izofika imnikeze into izokwazi ukuthi maye ayisebenzisa ifika idrain kodwa unelo into ebalekile ngayo angithi wena masushonile vele kunezimbizo ezisebenzayo zokugeza igazi zokukhipha ukungcola kwakho angithi umuntu mayeshona manithandana ningababili nishadile noma ningashadanga kuyimasa uthola imbizo ezoklina ikhipha igazi lakho kungakapheli inyanga ezintathu. Uma kungadlula inyanga ezintathu uzombona umuntu esevuvukalelwa amadolo ngathi ukhathalelwa amajoint onke ukhathazwa yilowo umuntu osemathuneni oseshonile akadiliziwe kuye emzimbeni. Ngizwe eqaleni uthi umuntu wesilisa kumele amdlise asecure umuntu wesifazane wakhe indaba usho njalo baba ngoba ngibona ngathi sina sifanele sidlisa abantu bese kodwa bona fanele bedlisa understand. Ake ngichaze lokho angithi kahle kahle umuntu wesilisa uyena umuntu okumele ngabe umbheki ekhaya. Uma kusekuseni ngesiko lesizulu sangempela bekuthi mawuvuka ekseni umnumzane ngo3 o'clock uyavuka ubheka umuzi ukuthi ekhaya kwakhe kusahamba kahle. Umama ethe phuma ezokwazi ukumbekela amanzi ngo4 o'clock egeza ubaba ekseni okwakwenziwa omama bethu bakudala hayi nina manje ningasakwenza. Uma ubaba egeza ekseni ngo4 uzothi mayeqeda ukugeza ekuthola ukudla kwakhe sekubekiwe etafuleni abuyele embhedeni ayolala. Bekwenzela ukuthi ubaba akwazi ukugada umama ukuthi ungumfazi noma uyakwazi ukuyibona umfazi. Angithi ubaba ubehambe yosebenza egona unyaka wonke. Umama kumele benesimilo sokuyibamba noma ebone enye indoda isondeza kuye engayikhanukele enye indoda. Manje indoda ingahamba 2 months sewubona ukuthi ngathi uthola enye ishendo hamba uyidacaza phansi. Enxa uthi yikho ke indoda kuyimasa ukuthi imkhanda umuntu wesifazane enxa uthi umuntu wesifazane isimilo sakhe sincane. Mina baba njengoba mina uzodlisa mina uzohamba uyegoli unyaka wonke nami phela fanele ngikudlise ngoba uma ufika lapha phambili ungabathola abanye abantu. Kahle kahle indoda ngokwesiZulu indoda bekumele ukuthi ibheke izwe lonke ngokwesintu yikho kuthiwa indoda iyisoka umuntu wesifazane uyisifebe makuthi utholakala ephika. IsiZulu esisiqondile lesa ngeke sizifihle bafowethu. Dr. Mpopolo usuchazile kakhulu ngedliso wachaza ngokuhlukahlukana kwedliso washo ukuthi idliso ilapho khona umuntu esebenzisa into ewukudla enikeza umuntu noma ngabe umuntu onjani ekubulala waphinde wasi nale eyakha uthando. Okay, uma ngabe sikhuluma ngedliso lokubulala siyazi ukuthi ziningi amasenari singawabeka nje masikhuluma iqiniso ngempela abantu lapho khona bedlulile emhlabeni ngenxa yokuthi badlisiwe. Wena njengomuntu omlapha endabuko njengomuntu owahamba wayofundela ubunyanga okanye wayotrainwa ubunyanga bengikhuluma lapho khona wahamba khona uyothwasa noma ngendlela owenza ngayo indlela ehlukene. Inyanga eneqiniso inyanga kuyona yona ungakhulumi ngale nyanga lezi ezenzela imali uthi noma ufikile kuyona izokwenza noma yini just because uzokhokha. Kumele yenze njani uma ngabe ngifika mina ngizocela ukuthi ngicela unginikeze ukuthi ukuze ngikwazi ukuthi nginqombe usibani bani. Ngiyabingelela umlaleli nabasakazi bonke abasibukayo njengamanje. Engingakusho kumuntu ozofuna umuthi wokubulala umuntu noma wokudlisa umuntu uthi afe. Uma efika enyangeni kahle kahle ngokomthetho inyanga ayikhiphi umuntu wokubulala. Uma efika ethi nansi imali ngiyiphethe indlela yokuxosha umuntu uma ufuna ukuthi engawuthatha umuntu wokubulala umbiza imali oyibonayo athi angeke zebe nayo. Iyabaleka adlulele kwabanye ubalekelana kusasa ngingatholakala ukuthi uwo wakhipha umuntu wokubulala. Kahle kahle kuyahlukana kukhona inyanga kukhona ugedla kukhona umthakathi. Lokho asikuhlukanise bafowethu. Uma uye enyangeni inyanga yokulapha umuntu ogulayo. Ugedlo lokulapha umuntu ogulayo. Umthakathi uzokunikeza idliso lokubulala. Ngifuna ukuthi abantu ba-understand siyazi ukuthi eNingizimu Afrika sibhekane nezingqinamba ezinkulu lapho khona abantu besifazane beyibulala abanye abantu besilisa beyibulala abantu bathi bethandana uze kukhona umunye obulala omunye abanye abantu ngibayichaza ngendlela eziningi. Uma ngabe dokotela umuntu umdlisile kukaningi sibona umuntu ethatha isibhamu ezibulala abulale noma kuyena. So ukuze si-avoid izinto ezifana nalezo ezumlapho wendabuko umuphi umuntu othi cha abona ke lo uyena umuntu ofanele ngempela ukuthi mangabe ngimnikeza idliso angimnikeze idliso ukuthi lo ayamdlisa abe enze noma yini umnikeze idliso ukuthi enze sure ukuthi umuzi
awudibhizeki akungenza sibonele dodela abantu uma ngabe ekhaya uthola isikhathi esiningi abantu asilisa kufanele badlise umuntu wesifazane angisho ukuthi kufanele kube njalo kodwa isikhathi esiningi kunjalo isizathu dodela sibalekile la ukuthi umuntu wesifazane uma ngabe ehleli ekhaya mhlawumbe usegoli zikhona insizwa eziklinayo uma ngabe ziklina owesifazane engenzi lutho yena uzoba weak agcina owesifazane eqoma engaqonde ukuqoma so ukuze ubiyele umuzi wakho uwenze sure ukuthi mefike wesilisa kulo wesifazane wakho weak ngokucabanga kwalo wesilisa right uqinile angeke kwenzeke lutho in that way owesifazane ngenzani ngeke azagcina eseqoma that is the purpose yokuthi ke kube umuzi ubiyelwe so wena ke dodela njengomuntu onyanga umuntu wesifazane umuntu wesilisa umuntu onjani oqualifyayo ukuthi anikezwe idliso ake ngikusho lokho umlaleli yabona umuntu uma efika kudokotela noma kumlaphi wendabuko uma ezofuna idliso umlaphi wendabuko kumele embuke ukuthi umuntu ofanelekile ukuthi amnikeze leli dliso kukhona ozofuna idliso kungenxa yokuthi khona kazomlaya akabanga nayo indoda wena vimba ukuthi uma efika lo muntu angithi uzoqala ubuke wena enhlolweni noma emathanjeni akho noma ebhodleleni ohlola ngalo ukuthi lo ufanele ukuthi ngamnika leli dliso uma umnikeza leli dliso uzomnikeza ukuthi lifike lakhe lapha lingabi idliso elizofike liphazamise limosho ukukuya emzimbeni dodela uyafika owesifazane kuwena uyabona ngokwakho njengoba upopola uthi cha lo wesifazane lo ufuna idliso ngoba nakho yena vele unayo umuntu oseceleni wenze njani indoda yakhe uyayibiza wenze njani ukuthi wenze sure ukuthi umndeni awuxabani ngoba owesifazane uzofika nawe la ehamba nomkhonyana wakhe ngokwazi kwami kuthiwa inyanga ekuyona yona owesifazane akakwazi ukuya enyangeni engekho wesilisa uma ngabe inyanga izovumela owesifazane ezenyangeni engekho wesilisa iyawudibhiza lo muzi lo ngoba konke azokwenza kuzobe ku-against umbani lo muntu lo ashade naye noma lo muntu lo asebudlaleni ngothando nakho ngiyafika nowesifazane wami usuyabona wena ukuthi unga-check ukuthi hayi lo wesifazane uyachitha kodwa mina ngifuna la ukuthi senze izinto zakho umuzi wenza kanjani ukuthi wenze sure ukuthi akugcine lento leyo ixabanisa umuzi ake ngiqondise kumlaleli yabona kukhona into kanje uma ngithi unifika nihamba libabili ubaba nomama nizofuna umuthi uma usubuye wena sifazane usubuye uhamba wedwa kumele ubuye lolanda indoda yakho sivimba ini kukhona into eyenziwa abomama umama mayebona ukuthi nawe ufuna ukumnika into ayifunayo uzoqhama nendlela yokufensa afuna ukulala nawe wena nyama kuze ezothola into uhambe oloya le ndoda yakhe uma umuntu wesilisa uma umuntu wesifazane lo wesilisa uzofuna indlela yokulala nawe nagobela indlela okumele wenze ngayo qala umbuke lo uzofuna umuntu uthi uright uyaqualify ukuthi umnike uma umbona awumniki lo muntu exactly ungaqala umnikeze umuthi exactly uzofika umenze into akayifunayo ufuna ukubona ukuthi ingqondo yakhe izofuna umuthi noma uzobhidlisa kukhona ukuthi uzofuna umuthi kanti uzofuna ukukhipha umnako wabo ungaphambili dodela sesizoyivala nje le topic le yedliso ngoba akuyona inhloso ekhulu ukuthi sifundise abantu ngedliso uma ngabe ke owesilisa udlise owesifazane okanye ngithi ke ubiyela umuzi wakho asingathi usundlisile ake sithi ubiyela umuzi wakho yipi into okumele uyenza for example umuntu osesithembweni isikhathi esiningi mengabe ngizwa udokotela ngathanda ukukhona la uzokwazi ukuthi athi cha akunjalo okanye cha kunjalo umuntu wesilisa isikhathi esiningi abalisebenzisi leli dliso leli lokuthi bafake ngedla basebenzisa leli dliso leli ukuthi umuntu ungene ngenzansi isikhathi esiningi uthola ukuthi umuntu wesifazane enza izinto ezilonke uthi uyathola akasawazi ukusuka kulo muntu lo wasebenza nento elonke sekufanele kwenziwane kusebenziswa shebhosh iningi izindlela ezenziwayo so iliphi idliso ngathi cha mathola ngiyanikeza ezokwakha umuzi not ezodibheza umuzi ngelikilanga ake ngikuchaze lokhu umsakazi nakubalaleli bonke abazobe bebuka la yabona umuntu osesithenjini nomuntu nje oyedwa ayi ujule kakhulu ake sikuqondise kujule kakhulu ngeke singakuchaza kushona ilanga angithi yabona idliso lokudlisa umuntu osesithenjini nelokudlisa umuntu nje ozinyobulalo yedwa lo sesithenjini kumele wenze indlela beqale bethandane bebodwa bengabesifazane engeke ngikwazi ukuchaza kubabukeli okumele umuntu agcina afike eParliament la ngihlala khona alithola ukujula kwakwenziwa kanjani okwenziwa umuntu oyinhloko noma oyindoda uzofika adlise laba mase khanda into yokuthi yena bamlalele laba sebemlalelile ezindlela ukuthi laba engadli omunye engadlile omunye
sikhuluma ngendliso lokwakha lapha sesenza indlela yokuthi uma usubakhile lo wesifazane kumele mawusuka kulo uye kulo usuke kulo uye kulo kunokunye engengikwazi ukuchaza la awumenzi idliso la ngezansi kuphela nelanga enhla liyafuneka elisuke lakhamba nezinye izinto zokuthi umehleli awubuye umcabanga ukuthi ukhona usisi wami akusesikuthi umna kwethu noma yini sekusisi ngiyathemba ukuthi abantu abaningi bazoyibheka lento le ukuthi owesilisa uma ngabe enesithembu ukenzeka bazwane abakhothazi bakhe but iproblem inyanga la ingakazi ukuthi igxile khona ayikwazi inyanga yenze sure ukuthi izingane ziyazwana bazozwana laba kodwa izingane ezingazwani at the end of the day umuzi lapho usazoqinda ukuxabana kunjalo wenze njani as umuntu omlapha endabuko ukuthi wenze sure ukuthi ekhaya uhamba kahle ngoba umama nomama bongabadlisa bazwane bahloniphe kodwa izingane zona zobe ungedlisile zona zizobe zicabanga ngendlela efana icabanga ngayo angithi lokho umsakazi leyo idinga ukuthi wena njengobaba wekhaya uma umbaba eqeda ukwenza omama bakwakhe ingane uma iqhaza 11 years kuya phezulu zakhe ingane nazo zibe imbumba zibumbane kunezinto ezakhiwayo ubiza ingane zakho iqoqa uhlala nazo phansi uziphakela ukudla kuphakwa uwe njengobaba wekhaya uyiphekela ukudla zidle kodwa ushevu uphinde ubuye ngomama umama afaka umoya omubi enganeni ingane bese ngathi siyimpi kanti ingane ayisiyona impi iwuthatha kumnini ushevu ubona imizi eminingi ihlakazeka nje inkinga kuba umama kube indoda noma kube indodakazi sebefuna ukuyiphatha kanti ubaba wayewakhile umuzi leyo nto imoshakala kakhulu baba maseshonile sebebangifa nakho ngiyavuka ebusuku ngilele mengiphupha ngathi ngidla ukudla ngiyazi ukuthi abantu bachaza ngendlela ehlukene yini ke first thing kumele ngiyenze mengivuka ekseni engingakusho akazi ukuthi idliso noma kulona engingakusho ngithola izinto zokuphalaza noma nje uthola into ezofika ezibulala ozoyiphuza ifike izibulale zehlise ziyezansi ngoba kahle kahle kukhona abakwazi ukuphalaza kukhona abangakwazi ukuphalaza thola into ezofika ibhodlozi yisezansi into ezofika ikhiphe ezansi ngoba mawungathi uyaphalaza isikhathi kwesikhathi une TB une asthma na yonke lezi zifo zokuthi uyaphalaza kuyisa igazi kwesikhathi ku wrong ukuphalaza kwesikhathi ku right kuya ngokuthi wena umuntu kanjani mawufika umlapho endabuko mayithi kuneke ukuphalaza mthetha angikwazi ukuphalaza akunikeze into ezodraina kuyezansi sesivala dokotela kunomuntu uzothi hayi mina ngizohamba ngiyodla inyama yengwenya okanye inyama yani okanye ngizodla ufish izophela idliso siyazi ukuthi abayaphe endabuko uma ngabe ethola umuntu ngempela onemali ozothi ngicela ungenzele ukuthi ngifuna ukuachieve ukuthi nokuthi ningi ubucholo abenzayo omunye azathathe ukudla akusebenzisa akufake edlisweni ukuthi meningena wena uyodla noma ngabe yini kodwa lento le ngeziphungu ngoba lento yathawa yahlanganiswa nalento le uthi ukhipha ngayo umuntu onjalo angazivikela kanjani kukhona ezinye izinto ezifakwa emzimbeni osuku uyifaka ihamba nalezi zinto zokuthi uma wena nje uthi nawe ufuna ukuvala ukuthi nawe ufuna ukubulala idliso abanye bakholwa ukuthi uzothola amafutha engwenya uzodla wona uma sengifuna ukufaka idliso kumele umuntu wami ube nawo vela amafutha engwenya kumele mase ngifuna ukuyivala ngithola ezinye izinto futhi ezizobe ihambisana nalezi zinto ezikhandwe zafakwa ukuthi nawe ungakwazi ukuzidla enzoni mangizakha mase seyigcaba egazini yikho ngeke ngathi nami kukhona umuthi okukanda emzimbeni ukuthi uma uthi uza neplate enokudla livele liwe liphahlazela ngithe kunye ngeke ngikwazi ukuchaza la emphakathi kwabantu kudinga ukuthi umuntu asondele sikuxoxe ukuthi kulashwa kanjani noma kuvalwa kanjani kodwa nje ukuthatha ukufaka emzimbeni wenze ukuthi umuntu mayethe uyakufakela izinto zichitheke zife kunjengedliso lephupho uma ucatshiwe emzimbeni alihlali idliso lephupho kuwena no ngiyabonga kodwa incazelo zakho ngathemba ukuthi umuntu obukayo uya-understanda usiya-understand ukuthi idliso likanjani idliso liyini okanye idliso ubani kufanele lenze okukhulu kakhulu kule show le asipromote ukuthi abantu abadlisane sipromote ukuthi if usudlisiwe-ke nikwazi ukuthi umuntu ekhaya nimlekelele ukuthi akwazi ukuthi abuye abe umuntu ophilile uma ngabe-ke umnumzana ufuna ukukhulisa ikhaya okanye ufuna ukuthi umuntu wakho ubiyele uphilele kanjani ngendlela e-right ungengona izinto uthi uyalungisa noma usuku